حالم که در خدمت شما عزیزان هستم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa berbahagia dan bergembira sekali berada di tengah-tengah para hadirin sekalian. خیلی تمرین کردم تا یک کمی اندونزیایی حرف زدم. Saya sudah lama berlatih untuk berbicara bahasa Indonesia. شما استاد من باشید، اگر اشتباهی داشتم مرا ببخشید. Anda sekalian, mohon menjadi guru saya supaya kalau ada saya salah berbicara, mohon dibenarkan. این فستیوال بزرگ مرا به یاد مشترکات فرهنگی ایران و اندونزی انداخته. Pesta yang dikenal dengan Tabui merupakan sebuah pesta besar yang mana saya teringat akan kesamaan-kesamaan budaya yang ada di sini dengan di Iran. امیدواریم با کمک شهردار محترم قدم‌های مهمی در راستای ایران و اندونزی و پریمن و اشتراکاتمون برداریم. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Wali Kota, kerjasama antara Indonesia khususnya Pariaman dengan Iran terjalin dan kuat. من مأموریتم تازه در اندونزی شروع شده است. Saya bertugas di Indonesia mungkin baru 1 bulan. اما قول میدهم با همکاری شهردار محترم حرکتی فرهنگی در پریمن انجام دهیم. Namun di kedepannya saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal besar kerjasama dengan Pariaman. شما امروز برای عرض ارادت به امام حسین در اینجا جمع شدید. Pesta ini sebenarnya ditujukan untuk mengingat cucu Nabi besar Muhammad, yaitu Husain bin Ali. حسینی که فرزند پیامبر است. Imam Husain yaitu cucu Nabi. در ماه محرم تمام مسلمانان برای حسین احترام می‌گذارند. Pada bulan Muharram seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menghormati Imam Husain. این تابوت نشانه حسین است. Tabut atau tabu ini adalah menandakan kehadiran Husain. این طبل زدن نشانه حسین است. Menabuh gendang dan berbagai musik yang berkenaan dengan itu adalah tanda kehadiran Husain. این پاکوبی نشانه حسین است. Begitu pula dengan gerakan-gerakan kaki dan yang lainnya adalah menandakan kehadiran Imam Husain. با این علامت‌ها نشان می‌دهید Dengan alamat-alamat ini نشان می‌دهید Anda menunjukkan که ما پیرو حضرت حسین هستیم. bahwa kita memiliki perhatian kepada keluarga Nabi. همه این حرکات مثبت را در ایران اسلامی ما داریم. Begitu juga kita juga di Iran memiliki hal-hal yang serupa dengan yang ada di sini. در ایران اسلامی تابوت داریم. Di Iran juga kita memiliki tabut. معنای تابوت ما این است که حسین گرچه جسم تو در تابوت قرار نگرفته است. Allah kultum saya pada kesempatan yang singkat ini insya Allah menjawab pertanyaan tentang Tabui Pariaman. Setelah Tabui kembali di eventnya diangkat, dibuka oleh Gubernur Sumbar lagi dengan support yang luar biasa dari Buya Maeldi, maka nampak sebuah pembenaran dan yang lainnya. Maka banyak pertanyaan yang dikirim kepada saya tentang Tabui ini. Apa alasan Ustadz mengharamkan Tabui? Kenapa Tabui itu diharamkan? Pertama, kita dudukkan dulu, ini budaya apa agama? Kalau budaya, tidak ada istilah halal haram. Tapi dilihat kalau nanti efeknya permasalahan akidah, masuk wilayah halal haram. Tabu itu bagi pelaksanaannya itu akidah agama, bukan budaya. Bohong kita itu. Kenapa saya yang berani mengharamkan tabu? Karena saya putra Pariaman, yang lain nggak mungkin.
Saya ingin menyelamatkan negeri saya. Alasannya apa? Pertama, tabu itu bukan budaya Pariaman. Tabu itu dibawa oleh tentara Inggris dari bangsa Cipai, India. Ketika itu mereka di Bengkulu, maka dibikinlah tabu di Bengkulu. Maka setelah itu di rolling mereka ke Pariaman, dibikin pula budaya tabu di Pariaman. Jadi bangsa Cipai bukan orang Pariaman, penjajah yang bawa. Terus paham kita itu penjajah yang bawa. Terus dia dapat dari mana? Adakah dalam Islam? Coba tunjukkan kepada saya wilayah Islam yang memakai tabui. Tunjukkan pada saya satu ulama yang merekomendasikan tabui. Tidak ada. Coba tunjukkan pada saya satu saja ulama ahlu sunnah yang merekomendasikan tabui. Tidak ada. Mana wilayah yang ada budaya tabui dalam Islam? Tidak ada. Itu satu, itu bahan renungan. Saya hanya menyampaikan kenapa saya mengharamkan. Yang lain masih membela nggak apa-apa, tapi kenapa saya mengharamkan. Kedua, itu dasarnya peringatan perang Karbala, kematian Husain, bukan Hasan. Tidak ada Hasan Husain, itu Husain saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau cucu Nabi meninggal, apakah cara memperingatinya dengan tabui? Itu pertanyaan saya. Apakah cucu Nabi meninggal diperingati kematiannya dengan tabui? Sesuai nggak dengan syariat? Coba renungkan, kita ini habis sholat ini, orang soleh. Jangan memakai keegoan, tapi kejernihan hati secara syariat. Ada nggak dukungan syariat memperingati kematian cucu Nabi dengan tabui? Boleh nggak diperingati dengan tabui? Ini cucu Nabi ini, jangan main-main. Ini kacau jadinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kenapa ini selalu dibudayakan? Itu kan kecelakaan politik antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali. Fitnah internal, kecelakaan politik muslim dengan muslim. Itu fitnah, itu aib umat Islam. Apakah itu mesti diperingati? Aib Islam ini boleh nggak digembar-gemborkan? Boleh nggak kita peringati aib umat Islam internal kita? Tidak boleh, itu fitnah, haram itu. Kita berdoa tiap hari, Allahumma astur auratana, ya Allah tutup aib kami. Allah mengharamkan membuka aib pribadi saya tidak boleh dibuka. Dikutuk oleh Allah orang yang membuka aib pribadinya, apalagi membuka aib orang lain. Kata Allah, saya sudah menutup aibmu, kamu yang membukanya. Dikutuk oleh Allah. Tidak boleh buka aib. Fitnah kita tidak boleh kita peringati. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang itu bukan antara muslim dengan kafir. Karbala itu Yazid ketika itu pemerintahan Islam terpecah dua. Ali khalifah, Muawiyah mendaulat pula jadi khalifah. Setelah dua pemerintahan, meninggal Ali diwariskan kepada Hasan, meninggal Muawiyah diwariskan kepada Yazid. Hasan mundur 6 bulan jadi khalifah, mundur karena Hasan tidak mau umat Islam pecah. Sudahlah, saya mundur jadi khalifah. Maka dia hijrah ke Madinah, ditinggalkannya Irak. Dia pergi ke Madinah, dia mundur sesuai dengan hadis Rasulullah, ini cucuku ini nanti menyatukan dua barisan besar umat Islam. Ternyata Hasan mundur dari jabatannya, diserahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Tindakan Hasan ini sebagiannya tidak puas, pengikut Ali yang sebagian tidak puas. Hasan hijrah ke Madinah. Penduduk Irak ada yang tidak puas kalau Hasan mengalah. Dibujuknya lah Husain agar Husain kembali melanjutkan pemerintahan Hasan. Diingatkan oleh Hasan,
Husain, sudahlah, kita jaga persatuan umat Islam. Tapi akhirnya Husain terpengaruh juga untuk datang ke Irak. Ketika Husain akan berangkat, dicegat oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, seorang ulama di zaman itu. Wahai Husain, nanti akan terjadi pertumpahan darah, tidak usah, jangan diinikan lagi. Tapi karena kuatnya panggilan orang Irak, akhirnya Husain